हेलो हाय नमस्कार मैं आपन प्रिय डीपी एंट्रांस आज आपको स्वागत करुच्चे एक नुआ सेसन रे आमे विगत किछि दिन धरी असिस्टेंट टीचर रो यूनिट वाइज क्लास रो अपडेट दे आसीचु आमर सीडीपी रो समस्त क्लास सरी जाइछि तो आशा करे आपण माने सेरा देखि देइतेबे जदि आपण न देखचंती तो प्लेलिस्ट रे सेटा अवेलेबल अछि आपण जाय देखि परिबे 2016 मसीहार ओटीटी पड़ी क्वेश्चन को आलोचना करी आसीचे आज तार सोशल स्टडीज जहाँ रही आलोचना करवा काल विलंब न करी आमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु डीपी एंट्रांस सहित जड़ित रुहतु 121 प्रश्न केउंटीर मूल खाद्य संचय पई उद्दिष्ट नुहे केउंटीर मूल खाद्य संचय पई उद्दिष्ट नुहे मूला गाजर सालगम आलू आलू इज द राइट आंसर कारण मूला गाजर और सालगम हूँ गोटे गछर रूपांतरित चेर बा गोटे मॉडरेट रूट बा मॉडिफाइड रूट जहाँ खाद्य संचय करी मोटा हो जाती किंतु आलू एक रूपांतरित कांड ठीक अच्छे तेणु यह गोटे गछर मूल नुहे केउंटी एक रूपांतरित पत्र बेलकंटा कखारू आकर्षी नागफेणी कंटा झाऊर कंटा नागफेणी कंटा इज द राइट आंसर कारण मरुभूमि में बढ़ुवा नागफेणी गछरे जलीय बाष्प क्षय रोकवाई एवं गछ को रक्षा करने पत्र गुड़िक कंटा रूपांतरित होता है ठीक अच्छे पे तो बेलकंटा कलरार आकर्षी कंटा सब कौन गोटे रूपांतरित कांडर गोटे रूपांतरित ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 23 पे कौन 123 केउंटीरे केवल भौतिक परिवेशर अंशगुड़िक सूचित अटे केउंटीरे केवल भौतिक परिवेशर अंशगुड़िक सूचित अटे पिला माने भौतिक परिवेश कहले कौन परिवेशर समस्त निर्जीव उपादान गुड़िक बुझाए तो ऑप्शन बी रे कौन देछि जल वायु सौरमंडल मृत्तिका ये सब गोटे कौन निर्जीव तो अन्य समुद्र जो मनीष पशुपक्षी गछलता जो मैंने सब सजीव अटंती ठीक अच्छे तो ये से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 124 पे कौन देखिए देखा गोटे पिला बारंबार अर्जीर्ण रोगरे पीड़ित होउची केउं उपचारटी समस्या समाधान मूलक और विज्ञान सम्मत नुहे पिला माने रोग हेले डाक्तर परामर्श नवा दरकार खाद्य अभ्यास बदलैवा परिवेशर जत्न नेबा होउची गोटे वैज्ञानिक उपाय किंतु बिना डाक्तरी परामर्श निजे यदि मन इच्छा औषध खाइब बा चिकित्सा करिब सेटा विज्ञान सम्मत हम ना ना ताहा विपज्जनक हो पारे तो ऑप्शन डी जो देछि निजे निजर चिकित्सा करबा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 155 पे कौन देखा विश्व तापन ही सबु प्रकार परिवेशीय समस्यार मूल कारण केउंटी विश्व तापनर प्रत्यक्ष प्रभावी नुहे एक्चुअली जो विश्व तापन बा ग्लोबल वार्मिंग रहिला से ग्लोबल वार्मिंग जो सीधा सड़क बरफ तरले मेरु अंचल बरफ तरड़ा समुद्र पतन बढ़ समुद्र कूल लंघन कर जलवायु परिवर्तन हम किंतु समुद्र पतन वृद्धि पाइबा बन्या होगा फल उपकूल अंचल लोक मैंने जो घर छाड़ी पलैवाक बाध्य हुंती तेणु जनबसति विस्थापन एक परोक्ष प्रभाव अटे ठीक अच्छे किंतु प्रत्यक्ष प्रभाव नुहे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1905 रे छोटनागपुर अंचल केउंटी स्थानटी ओडिशा सहित मिशीला पाटना कलाहांडी बामंडा बणाई एक्चुअली केवल बणाई नुह गांगपुर 1905 मसीह ओडिशार भाषाभाषी अंचल एकत्रीकरण समय जो केंद्रीय प्रदेश जमी पाटना कलाहांडी बामंडा सोनपुर छाड़ आउटे रोढ़ाखोल आदि ओडिशा सहित मिशीते किंतु छोटनागपुर डिविजनटा दुईटी गड़ायत राज्य जमीक गांगपुर आउ बणाई ओडिशा सहित से मिशीला तेणु एठारे बणाईटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 27 नंबर पे कौन देखा संसदीय सरकार रे सांसद माने विभिन्न कार्यपाई कहा पाखरे उत्तरदायी रुहंती तो संसदीय गणतंत्र रे मंत्री परिषद बा जी शासक माने अछंती
ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକାର ନିମ୍ନ ସଦନ ବା ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ହିଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଜବାବଦାହି ବା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 128 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ ଅଟେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। କାରଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରହିଛି ସେଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ତା ଉପରେ ନିଜର ନଜର ରଖି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 129 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଜେଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଚାଲିଛୁ। ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେହି ବିଷୟରୁ କେତେ ଶିଖିଲେ ବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ ତାହା ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଏହାକୁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ। ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ସବୁଯାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା এইটা ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ବୋଧଗମ୍ୟତା ବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏକ ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 131 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ସଠିକ୍? ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ବାମବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍। କାରଣ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ବାମବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗରେ ହିଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବିରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାରଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଜର ଅକ୍ଷରେ ବାମବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆଉ ୟୁରେନ୍ସ ଦୁଇଟାକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ୟୁରେନ୍ସ। ଅପସନ୍ ସିଟା କ'ଣ ଦେଲା? ବୁଧ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। এইটা ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିବର୍ଷ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବରଫ ତରଳିବା ବେଳେ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ବରଫ ତରଳିଲା ବେଳେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଆୟତନ, ତାପମାତ୍ରା ନା ପ୍ରାବସ୍ଥା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପମାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ବରଫ ତରଳେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ତାପ ରହିଛି ବା ଗୁପ୍ତ ତାପ ରହିଛି ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବରଫ ପାଣି ହୋଇନଥାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାପମାତ୍ରା 0ରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥାଟା କଠିନରୁ ତରଳ ଓ ଆୟତନ ବଦଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 133 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟନ୍ଟା ସଜାରେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କଣିକା ସଜାରେ? ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁର କେବଳ ବାହ୍ୟ କକ୍ଷରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେଉଁ କେ ସେଲ୍, ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଏମ୍ ସେଲ୍, ଏନ୍ ସେଲ୍, 2, 8, 18, 32 ରହିଛି, ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 134 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତନରେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେବ? ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିବା, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା।
गोटे वृत्तर गोटे पूरा परिधि हूँ कौन 2πr तो तेणु अधा वृत्त बुलिले ता अधा हो माने πr आउ ता विस्थापन होउची प्रारंभिक और शेष बिंदु मध्य सर्वनिम्न सीधा सड़क दूरता जहाँकि वृत्तर व्यास सह समान अर्थात 2r ठीक अच्छे ताले πr ओ 2r ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 35 पे कौन देला निम्नोक्त मध्य केउंटी प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों सर्वप्रथम लक्ष्य हेबा उचित जड़े शिक्षक कौन पढ़ेबे केतबले पढ़ेबे किपरि पढ़ाइबे केउ मानक पढ़ाइबे कौन उच्च उद्देश्य केउ मानक पढ़ाइबे कारण शिशु केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था रे जड़े शिक्षकों सर्वप्रथम दायित्व बा लक्षण होउची निज छात्र छात्री को शिक्षार्थी को भल भाव बुझा पिलामानंकर मानसिक स्तर एवं रुचि जानिया पर ही से कौन पढ़ेबे केमती पढ़ेबे ता स्थिर करा जायଥାଏ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 136 पिला माने कौन देछि भूगोल शिक्षादान रे व्यवहृत केउ उपकरण कोनोसी स्थानर निर्दिष्ट अवस्थिति जानिबारे सहायक होइଥାଏ कोनोसी स्थानर निर्दिष्ट बा सठिक अवस्थिति सीमा दूरता जानिया पई मानचित्र सबुठार उपयुक्त साधन अटे तो मानचित्र इज राइट आंसर ऑप्शन बी मानचित्र रे निम्नोक्त केउंटी भू प्रकृति जानिबारे सहायक होइଥାଏ भू प्रकृति जेतबले मानचित्रर समान उच्चता विशिष्ट स्थान गुड़िक जोग करुवा एक काल्पनिक रेखा को कौन कहुए समोच्च रेखा ना नहीं यह पहाड़ पर्वत बा खाली आदि खाल आदि भू प्रकृति देखा साहाय्य करता तो भू प्रकृति जाना कौन साहाय्य करता है समोच्च रेखा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 138 प्राथमिक स्तर रे मानचित्र शिक्षादान केउठारु आरंभ हेबा उचित रंग दिग संकेत ना मान एक्चुअली दिग द्वारा कारण प्राथमिक स्तर रे पिला मानकु मानचित्र बुझेबा पूर्वर सर्वप्रथम दिग जमी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विषय धारणा देवा जरूरी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला माने कोन देछि 139 1919 रे सरकार कहीं हंटर कमिशन गठन करथिले 1919 एप्रिल 13 जालियन बाग हत्याकांड तदंत करने ब्रिटिश सरकार लॉर्ड हंटर अध्यक्षतार यही कमिटीटा को गठन करते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 140 पिला कौन देछि जम्मू काश्मीर प्रथम सदर ई रिसायत किए होइथिले सदर ई रिसायत कहले कौन राज्यपाल पाह्या युवराज करण सिंह केबेटू केबे होइथिले 1952 रो 1965 पर्यंत जम्मू काश्मीर प्रथम सदर ई रिसायत होइथिले युवराज करण सिंह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 141 पिला कौन देछि प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश अध्ययन क्षेत्र रे केउं शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी प्राथमिक शिक्षादान रे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण निहात दरकार कारण छोट छोट पिला माने जेतबले परिवेश को निजे देखियंती निजे अनुभव करती डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करती से सबुठ भल भाव शिक्षा ग्रहण कर पाती ऑप्शन इज द राइट आंसर 142 केउंटी रे आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे आमिनो अम्ल एक मिश्रण किए पुष्टिसार व प्रोटीन तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 143 केउंटी आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश अटे सबुठार बड़ अंश हो क्षुद्रांत आम शरीर में क्षुद्रांत लंब प्राय केते 6 मीटर होता है जहाँकि पाकस्थली बृहतंत्र तुलन में सबुठ लंबा 144 नंबर कौन देछि केउंटी स्वल्प मात्रा रे खूब कम मात्रा रे वायु प्रदूषण करता है धुआं अंगारकाम्ल धूली तो प्रबल दूषित करता है प्राकृतिक गैस द राइट आंसर ऑप्शन बी कारण प्राकृतिक गैस जलिले धुआं बा क्षतिकार गैस खूब कम निर्गत होता है 145 पिला देखा केउंटी भूताणुजनित और बाह्य संक्रमित रोग अटे भूताणुजनित कहले कौटा मलेरिया तो बैक्टेरिया बातज्वर भी से हईजा भी से कि डेंगू हूँ गोटे भूताणुजनित रोग ठीक अच्छे मलेरिया तो मशा ना एडिस मशा ठीक अच्छे डेंगू गोटे डेंगूटा कौन हुए एडिस मशा कामुड़े हुए जोटा कि भाइरस जनित रोग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 146
ଭାରତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୀକ୍ଷା ସୀମାରେଖା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବି ହେବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି ହେବ। କାରଣ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶଟା ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ମିଆଁମାର ସହିତ ସୀମା ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟା ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ସହିତ ସୀମା ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ତ ଏ ବି ହେବ, ଡି ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 147 ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ପୁରୀଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ବେଳେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ। 148 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କେଉଁଠି ହୋଇନଥାଏ? ଉତ୍କଳ ଉପକୂଳ ବା ତାକୁ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ବା କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ରହିଛି, ଶୀତ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 149 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲୁହା ପଥର ଖଣି ଅନ୍ୟ ତିନୋଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ବେଲଡିଲା ସବୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟାରୁ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। 150 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାଷ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 150ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, ଆପଣ ତ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ୍ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପଜ୍ କରି ପଢ଼ିଦେବେ ଆକୁ। ଗଣିତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏତେ କିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଖରେ ଠିକ୍ ମାରିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବେ କ୍ଲାସ୍ କରିଚାଲିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।